pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time, 3:57 p.m. Maupay nga kulop sa iyong atanan as shiny mga balita yan na nga oras. Sangguniang panlungsod sa Calbayog naggawa sa resolusyon nga diri nagtutugot pagtindog wind turbines sa sulod sa CPHPL. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito Balvez. Radyo Pilipinas Report. Mahugot ang diri pagtugot sa sangguniang panlungsod sang Calbayog san plano san Gemini Wind Energy Corporation (GEWEC) nga pagtindog wind turbines sulod san Calbayog Panas Hiban Protected Landscape CPHPL kahuman igpasar ang resolution number 2025-36-844 base sa resolusyon nga gin-sponsor ni Konsehal Attorney Eduardo Tibo ginklaro san sanggunian nga waray sira mag-endorso san proyekto tungod an may kagamhanan mag-aproba sini mao ang DENR ngan ERC. Sa ginbuhat nga public hearings sadtong Oktubre 2 ug 17 mababati ang boses san mga NGO, CSO, people's organizations ug mga residente nga diri natugot san proyekto. Si Alkalde Raymond Uy mismo ang nagpahayag san mahugot nga pagdiri sa pagtindog san 13 nga wind turbines sa sulod san protected area ug gindinayluwat niya nga nag-appoint siya representante sa PAMBI nga magperma sa delineation sa multiple use zone. Ginpunto liwat sa Save Calbayog River Foundation sacrifice nga kuno-kuno nagkamayada railroading sa proseso kundiin waray ginungay ang pipira nga representante tikang sa civil society rason para maggutiay ang orihinal nga strict protection zone sa CPHPL. Ginpahayag sang sanggunian nga klaro ang hulga san pagkarubat san protected area, lakip ang pagkawara san mauukyan san mga hayop, paglala san climate change, soil erosion ug posibleng epekto sa supply san tubig ug panginabuhian san mga residente. Como baton, ginmando sa resolusyon ang tulo nga aksyon. Mahugot nga pagdiri sa nanuman nga mga konstruksyon san wind turbines sa sulod san CPHPL, pagbalik san orihinal nga strict protection zone antis ini baguhon san PAMBI, ngan pagpugong sa DENR ug ERC nga tugutan ang GEWEC nga igpadayon ang proyekto sa sulod san protected landscape. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, Municipal Development Council ngan Municipal Peace and Order Council san Palapag, Northern Samar formal na nga ginaprobahan ang POPs plan para sa tuig 2026 hangtod 2028. Detalye aade sa akon report. Radyo Pilipinas Report. Nagin Manilampuson ang joint meeting sa Municipal Development Council o MDC ngan Municipal Peace and Order Council o MPOC san Bungto san Palapag, Northern Samar. Gintutukan sa nasabi nga meeting ang presentasyon, pag-examine ngan pag-aproba san Peace and Order and Public Safety o POPs plan para sa fiscal years 2026 to 2028. Ginhisgot ang sa pagkayana nga sitwasyon san katalawasan sa munisipyo, importansya san mga inisyatiba para sa kahimyangan kahapsay ngan kun panano ini makakabulig sa pagtuman san katuyuanan ngan besyon san Palapag. Matapos ang makote nga deliberasyon na aprobahan sa MDC ngan MPOC ang nasabi nga POPs plan pinaagi sa unanimous nga botos. Nagtambong liwat sa aktibidad ang iba pa nga stakeholders nga aktibo nga nagpartisipar sa diskusyon. Basar sa gobyerno lokal ang pagbububligay in pagpamatuod sa nirapadayon nga saad sa pagparigon san kahimyang, seguridad ngan maupay nga panggobyernuhan, agud masiguro nga ang Palapag in magpapabilin nga taluwas ngan mauswag para sa tanan nga Palapagnon.
para sa bagong Pilipinas. Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Asya, doon kabugusan sa mga balita, yan na nga oras. Padayon kamo pamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.